أسلموا من كل أذى بقدر الله يا الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله. وكل عارف بالله وأهل الله يا الله. يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى. يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى. بهم نسلموا من كل أذى بقدر الله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya asli dari Jawa Timur, yang lahir pada tanggal 8 Maret 1991. Saya lahir di kota Bojonegoro. Saya anak terakhir dari 4 bersaudara. Saya mempunyai kakak perempuan 2 dan kakak laki-laki 1. Di sini saya bekerja di PT Crispo Indonesia yang berada di Jababeka 2. Saya mulai masuk di PT Crispo Indonesia itu tahun 2010 bulan Desember. Sampai sekarang masih bekerja di PT Crispo Indonesia. Selain bekerja, saya juga kuliah di kampus Hikmi Rizkina yang berada di samping SGC Cikarang, Bekasi. Di Hikmi, kampus dengan pembelajaran hanya 2 tahun dan biaya ringan dan fasilitas cukup mumpuni. Dosen-dosennya pun enak, anak-anaknya pun juga enak. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kampus Hikmi Rizkina yang mana memberikan saya banyak pengetahuan yang belum pernah saya dapatkan di tempat yang lain. Dan enggak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen, bapak atau ibu yang ada di Hikmi Rizkina. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh akademik, bagaimana untuk melanjutkan atau prasyarat hukum yang bertemakan tentang agama. Sebelumnya
Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya akan mencoba membahas tentang hikmah di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap tahun pasti kita sebulan penuh akan menjalankan bulan Ramadan. Tentunya kita panjatkan selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita. Semoga apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat bagi diri kita, kedua orang tua, teman-teman kita, kepada orang lain. Saudara-saudaraku sekalian, saat ini kita sudah memasuki bulan suci, yaitu bulan Ramadan, bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Setelah kita melewati bulan Syaban, kini kita memasuki bulan Ramadan. Kita semua tahu apa kewajiban kita sebagai umat muslim di bulan yang suci ini, yaitu menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, alladzina min qablikum la'alakum tahqin yanahul ladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba ala, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang sangat utama, bulan penghulu segala bulan. Hadis Nabi, bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan, dan hari yang utama adalah hari Jumat. Selanjutnya Nabi bersabda, Ramadan telah datang kepada kalian, bulan yang penuh berkah, dan bulan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan naungannya kepada kalian dan diturunkan rahmatnya, dihapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita, dan dikabulkan doa pada bulan itu. Allah Subhanahu wa taala akan melihat kalian dan perlihatkanlah kebaikan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang pada bulan itu tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Tahrim. Hikmah yang ada di bulan Ramadan adalah, kalau berbicara bulan Ramadan, pasti kita sudah tahu apa dasar bulan Ramadan. Pasti akan kita jumpai dalam satu tahun sebulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Tapi di sebagian orang masih ada yang belum tahu apa manfaat bulan
Ramadan itu. Manfaat bulan Ramadan sangatlah banyak, antara lain dihapuskan dosa-dosa kita yang kita perbuat selama ini, dan dilimpahkan rezeki kita, mengurangi pengeluaran. Tapi di sebagian orang masih sering kita jumpai, masih banyak orang yang belum mengerti manfaat bulan Ramadan. Contohnya saja, di bulan Ramadan masih banyak orang yang merokok di pinggir jalan, warung masih buka. Sejatinya itulah orang-orang yang tidak mengetahui hikmah di bulan Ramadan. Keutamaan yang ada di bulan Ramadan, bulan tasbiyah untuk mencapai takwa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bulan diturunkannya Al-Quran, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau pemulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa. Sebagai sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dengan hendaklah kamu menganggukkan Allah atas petunjuknya yang diberikan padamu, supaya kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melakukan ibadah di malam hari bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang dilimpahkan gandakannya amal soleh kita. Khutbah Rasulullah SAW pada akhir bulan Saban, Hai manusia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah telah menaung. Bulan yang di dalamnya ada waktu malam yang lebih baik dari 1000 malam. Bulan yang pada yang Allah mewajibkan berpuasa. Qiyamul disunahkan. Barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya.
Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan dilakukannya pada bulan lainnya, keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kesabaran. Di bulan Ramadan ini kita diberi banyak ujian. Ujian yang paling utama adalah menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus, sehingga di bulan yang suci ini kita dilatih untuk menjadi orang yang sabar. Apabila kita mampu menghadapi bulan ini dengan kesabaran, maka surga Allah akan menjadi balasan bagi kita. Subhanallah, semoga kita termasuk orang-orang yang sabar di dalam bulan Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Bulan Ramadan bulan ditambahannya rezeki kita, rezeki orang mukmin. Barang siapa yang memberikan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, balasannya adalah ampunan terhadap dosa-dosanya yang telah diperbuat selama ini. Dirinya dibebaskan dari neraka dan dia mendapatkan pahala yang berlimpah ganda, sebesar pahala yang didapat orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Bulan Ramadan awalnya rahmat, tengahnya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari neraka. Apabila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu rahmat kasih sayang dan ditutup pintu jahanam, dan serta dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Di bulan Ramadan setahun sekali pasti kita jumpai satu bulan penuh. Di bulan Ramadan banyak orang-orang yang melakukan kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sebagian orang belum mengetahui dan belum memahami tentang bulan Ramadan. Banyak yang kita ketahui, apalagi anak-anak zaman sekarang, mungkin atau masih banyak yang belum bisa tentang doa buat berpuasa di bulan Ramadan. Seharusnya sebagai umat muslim kita harus menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Masih sering kita jumpai di bulan-bulan Ramadan, warung-warung masih buka, masih banyak orang-orang yang merokok di pinggir jalan, terus masih ada omongan-omongan kasar yang seharusnya itu dilarang, apalagi di bulan Ramadan
bulan yang penuh ampunan, bulan yang suci. Seharusnya di bulan Ramadan kita berbondong-bondong ke masjid, ke musola, atau di tempat-tempat beribadah yang lain. Tapi di zaman sekarang masih lebih penting daripada sholat. Itu anak-anak sekarang lebih penting HP daripada sholat. Kalau HP bunyi, cepet-cepet dia mengangkat atau dilihat. Kalau masjid-masjid udah berkumandangkan azan, malah pada narik selimut atau sarung buat tidur. Kalau ditanya, ayo sholat, ntar dulu, lagi males. Itu biasanya anak-anak zaman sekarang. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, semuanya dilipat gandakan. Orang tidur aja udah dapat pahala di bulan Ramadan, apalagi yang menjalankan sholat, baca Al-Quran, itu dilipat gandakan. Oleh karena itu, mari kita dirikan bulan Ramadan dengan segala amalia, penuh keimanan dan keikhlasan, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita lewatkan momentum bulan yang ke-9 ini yang penuh rahmat, berkah, pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita nggak tahu kapan kita masih bisa menjalankan bulan Ramadan. Hidup manusia tiada yang tahu. Makanya itu, janganlah kita sampai ninggalin bulan Ramadan. Sangat disayangkan. Bulan Ramadan bagaimana bulan untuk kita bersabar, bukan saja menahan lapar, tapi juga harus bisa menahan hawa nafsu. Bulan yang dilimpahkan rezeki, dilimpahkan amal ibadah kita, diampuni dosa-dosa kita yang telah kita perbuat selama ini. Mari kita lewati bulan yang indah ini dengan kesabaran dan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bulan yang suci ini kita nodai. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mendapatkan berkah di bulan Ramadan adalah orang-orang yang merugi. Dalam Ramadan
diwajibkan kita buat membaca Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran mengandung rangkaian atau rangkuman ajaran-ajaran kitab sebelumnya. Terjaga keasliannya, keindahan susunan kalimat sebagai mujizat yang paling besar. Masa berlaku satu Al-Quran tidak terbatas. Keaslian Al-Quran terpelihara. Ajaran Al-Quran sempurna dan mudah dimengerti. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal kita, perbuatan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 183. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim. Apalagi sesudah bulan puasa, itu dirayakannya Hari Raya Idul Fitri. Pasti itu yang ditunggu-tunggu. Ada berbondong-bondong pulang kampung untuk menemui sanak saudara yang berada di kampung. Tak menghiraukan kemacetan, berdesak-desakan. Yang terpenting bisa nyampai tujuan dengan selamat. Sungguhnya bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keampunan dan dilipat gandakan amal ibadah kita. Makanya mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Biasanya kalau di kampung saya, kalau waktu bulan Ramadan, kalau siang sholat zuhur, habis sholat zuhur baca Al-Quran sampai asar, gantian lagi baca Al-Quran lagi sampai jam 5. Bagi anak kembar muda, kalau udah mau menjelang berbuka puasa atau sekitar jam 5 lebih, yang biasa kita kenal dengan kata ngabuburit, cari makanan buat persediaan kita berbuka puasa. Puasa bagi saya sangatlah merugi kalau ditinggalkan, karena itu datangnya setahun sekali. Kalau kita ninggalin sekali saja, kita belum tahu tahun depan apa masih mungkin kita bisa menjalankan bulan puasa. Bulan puasa bisa mengurangi pengeluaran, banyak untungnya buat kita waktu bulan puasa.
sampai kita ninggalin bulan puasa, karena kita belum tahu tahun depan atau kapan kita akan pergi. Tidak ada orang yang tahu. Makanya itu, mari kita jalankan bulan puasa ini 1 bulan penuh. Di sini saya akan mencoba membacakan niat puasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang saya bacakan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Samanguddin an hadai Busahri Ramadana hadisanati fardhan lillahi ta'ala. Niat ingsun poso tutupna dina sesuk sangking anegane fardune bulan Ramadan ijak jerone tahun iki fardu krono lillahi ta'ala. Yaitulah niat berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa menjalankan bulan Ramadan, dan setelah bulan Ramadan kita ditemukan dengan Hari Raya Idul Fitri, di mana kita saling bermanfaat, maafan, kita minta maaf kepada orang tua, saudara-saudara, teman-teman, dan tetangga-tetangga yang lainnya. Sungguhnya bulan Ramadan benar-benar yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh ampunan, bulan Ramadan lebih istimewa dari bulan-bulan yang lain. Makanya itu jangan pernah kita ninggalin yang namanya bulan Ramadan, karena orang-orang yang ninggalin bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang merugi. Bulan Ramadan, tapi sering kita jumpai di bulan Ramadan masih sering terjadi keributan di mana-mana. Ya harusnya di bulan Ramadan kita harus saling menjaga, saling tenggang rasa terhadap orang lain. Sering kita jumpai di TV-TV di bulan Ramadan masih banyak kekerasan yang terjadi. Apalagi demi mendapatkan sedekah, rela berdesak-desakan, seharusnya itu jangan sampai terjadi. Mari kita tingkatkan bulan
Ramadan ini. Semoga apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampunkan dosa-dosa kita yang kita lakukan selama ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang, agar dimaklumi, karena saya masih belajar dan sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توجيه أن تترك الخمول والكسل، إذا يأتيك اشرد منه. نعم، يعني الإنسان إذا كان صادقا في أمر لا يؤثر فيه خمول ولا كسل. لو قيل لك إن بهذه الدار 1000 ريال نعطيك إياها إذا انتظرت إلى ساعة، لا والله لو انتظرت إلى آخر النهار، بس بشرط أنك ما تنام ولا تتكاسل ولا تقف على رجليك، ماذا يكون؟ كيف بسلعة الله الغالية؟ أي خمول وأي كسل يطرد عنك الخمول ويطرد عنك الكسل إذا تذكرت ما عند الله سبحانه وتعالى. أي خمول أو كسل يأتي للإنسان وهو في مجلس العلم وهو يعلم أنه تحفه الملائكة. أي خمول أو أي كسل يأتيه وهو يجلس في مجلس يعامل فيه ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، عبد أعرض عن الدنيا وأقبل على ربه. أي خمول وأي كسل يأتيك وأنت تنشر كتاب الله بين يديك في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أي خمول وأي كسل يأتيك وأنت تفتح كتاب الله الذي فيه الأخبار والآثار التي تقض المضاجع وتبكي العيون وتخشع القلوب. أي خمول وأي كسل وأنت في جد لا لعب فيه وفي حق لا باطل فيه. أي خمول وأي كسل لأننا لم نعرف الله حق المعرفة. خمول وكسل لأننا لم نعلم أين نحن. شخص يأتي ويذهب إلى مجالس العلم وهو لا يستشعر أن الله يسمعه ويراه. يا هذا لو علمت أي شيء أخذت إذا أخذت كتاب الله. يا هذا لو علمت من تعامل وأنت خارج من بيتك إلى حلقة من حلقات الذكر. يا هذا لو علمت أي ليلة تلك الليلة التي سهرت وتعبت ونصبت وأنت تقرأ كتاب الله أو تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحفظها للأمة. ألا تعلم أن الملائكة تتنزل لأنك في عمل صالح يرفع فتفتح له أبواب السماء. هذا الذي تجلس من أجله وهذا الذي تكتبه وهذا الذي تسمعه وهذا الذي تقرأه ذكر لك في الدنيا وذكر لك في الآخرة. هذا الذي تقرأه وتسمعه وتنظره وتعيه وتفهمه ترفع به درجتك وتكفر به خطيئتك. هل شعرت يوم خرجت من بيتك أنه ربما تخرج إلى مجلس من مجالس العلم وأنت أصدق ما تكون مع ربك، ينظر الله إلى قلبك وليس فيه أحد سواه، وقد تخرج وأنت في خضم الشواغل والمشاغل، وقد تخرج وأنت سهران الليل فتقول أريد أن أبقى على سهري لأرضي ربي، فتخرج إلى هذا المجلس لله وفي الله لا رياء ولا سمعة، فتبعث الملائكة
لتشهد على عملك الذي عملت فيه ربك، فإذا بك في هذا المجلس تخط لك الحسنات وترفع لك الدرجات. فيا لله كم من طالب علم رجع إلى بيته كيوم ولدته أمه، ويا لله من طالب علم خرج من أجل أن يقرأ القرآن وأن يحفظ القرآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن لسان حاله يقول أشهدك يا رب أني أريد أن أحمل كتابك بين دفتي صدري لوجهك وابتغاء ما عندك. ومنهم من خرج من بيته ليتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن لسان حاله يقول يا رب غفلت الناس ولهت بالدنيا وإني أريد الآخرة، أريد ما عندك، أريد رحمتك، أريد فضلك، أريد الدرجات العلى من الجنة، أريد أن أتعلم العلم الذي يقربني إليك. رب ما خرجت من بيتي لا أشيرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت لك ولوجهك وابتغاء مرضاتك، فارفع درجتي وكفر خطيئتي وبارك لي في علمي واجعله علما شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون. أين أنت من هذه الرياض الزاكية؟ أين أنت من هذه المجالس التي فيها الدرجات العلى من الجنة؟ يسأل الله ملائكته وهو بخلقه عليم فيذكرونك، تصعد الملائكة إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ما سألهم عن الذين شيدوا ولا عن الذين بنوا ولا عن الذين سادوا في الدنيا ولا عن الأغنياء ولا عن الأثرياء ولا عن العظماء، سأل عن من جلس في مجلس يذكر فيه الله فحفتهم الملائكة وأشيتهم الرحمة لأنهم جاءوا متاجرين مع الله، فارتفعت هذه الملائكة إلى ربها فيسألهم الله. الله أكبر. هذه مجالس العلم التي تنام فيها والخمول التي تخمل فيها. أين أنت؟ أين أنت؟ أنت تعامل ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. يسأل الله ملائكته البررة الحفظة عن هؤلاء الذين جلسوا في بيت من بيوته، ما جلسوا للدنيا ولا جلسوا للبيع ولا للشراء ولا للأخذ ولا للعطاء ولا للشعر ولا للنثر ولا للتباهي، جلسوا ليتعلموا شيئا يقربهم إلى الله. فيقول الله جل جلاله في آخر الأمر: وما أدراك ما آخر الأمر؟ فآخر الأمور التي بينك وبين ربك كلها خير وكلها نفحات ورحمات وود وبر. يقول الله لهم: ماذا يسألونني؟ ماذا يسألونني؟ من هم هؤلاء القوم؟ ما هي حاجتهم؟ الله أكبر. هل شعرت أنت تجلس الساعة والساعتين أن الله يسأل كما جلست في مجلس هذا العلم، كما أحببت العلم وأهله وتقربت إلى ربك وخالقك بهذا العلم؟ فانظر أين منزلتك. يقول الله تعالى: ماذا يسألون؟ قل يسألونك جنتك. قال: وهل رأوها؟ كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها. ثم في آخر الحديث يقول الله لهم: قد غفرت. تقول الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب، مر فجلس معهم قال وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليس. هذا الذي تنام ويصيبك الخمول عنه شهد الله من فوق 7 سماوات أن صاحبه لا يشقى. العلم هذا أي شيء هذا العلم. أغنى الله العلماء فليس هناك أحد في هذه الدنيا والله أغنى ممن علم وصدق في علمه. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو خير العالم العامل بعلمه
بين صفحة من صفحات هذا العلم من الكتاب والسنة وبين الدنيا وما فيها من مالها وثرائها وجاهها وأنسها وبذخها، والله لاختار الصفحة واعتز، بل إنه يرى أنه لا يمكن أن يلتفت إلى هذه الدنيا. أي شيء أعطاك ربك، أي شيء ترتج له السماوات السبع العلى، ألا تعلم أنك لو طلبت هذا العلم وأعطيته حقه ونبذت الكسل والخمول وأقبلت على ربك بصدق وجد واجتهاد وأظهرت لله أنك تعظمه وتعظم هذا العلم الذي تطلبه، أن الله يفتح عليك باب سعادة لا تشقى بعدها أبدا، وأن الله يفتح عليك بهذا العلم باب رحمة لا تعذب بعدها أبدا. لقد طلب أقوام العلم فصدقوا مع ربهم فصدق الله معهم، فيا لله من قبور تنورت لأهلها بالعلم والعمل، يا لله من أقوام ارتحلوا من الدنيا وبقيت آثارهم وعلومهم ترفع بها درجاتهم وتكفر بها خطيئاتهم. يا طالب العلم استفق من المنام وانتبه من الغفلة وتذكر ربك ذا الجلال والإكرام. إن الأسى والشجا أننا ما قدرنا الله حق قدره، ما أسفنا على راحة الأبدان ولا على صحبة الخلان ولا على ما يكون وما كان، ما أسفنا والله إلا أننا ما قدرنا الله حق قدره. هذا العلم ليس محلا للخمول، هذا العلم ترجف به القلوب. كيف تنام وأنت في ذكر الجنة والنار؟ كيف تنام؟ كيف يلذ النوم من لا يعلم يسلم في أخراه أو لا يسلم؟ كيف تتلذذ بالراحة والخمول وأنت في سلعة الله عز وجل التي تنتظرها أمة من بعدك؟ عار على طالب العلم ألا يقدر الله حق قدره. لقد فاتت الدنيا ومضت بزينتها وزخارفها، فتبا لدنيا أبعد الطالب علم عن الله. وطوبى ثم طوبى لمن عظم الله حق تعظيمه وأجل الله حق جلاله وعرف لهذا العلم حقه وقدره. يا طالب العلم اتق الله واعلم أن الله مطلع على سريرتك، فإذا أردت أن تطلب العلم فاملأ قلبك تعظيما لله وخشية لله، تكن من السعداء الفائزين الأولياء الأصفياء الأتقياء. إن العلم ليس للهو ولا للخمول، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واعلم أنه لا يأتيك الكسل والخمول إلا بسبب الذنب، ولا يأتيك الانصراف عن العلم إلا بسبب الغفلة، ودواء ذلك ما أرشدك إليه ربك. أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وقل اللهم إني أعوذ بك أن تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي. سل الله أن يغفر ذنبا يحول بينك وبين العلم، فليس هناك حرمان أعظم من حرمان العلم والعمل. اللهم بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك نسألك علما يقربنا إليك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور به قلوبنا وسدد به ألسنتنا واعصم به جوارحنا وخذ به بنواصينا لكل عمل يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك. اللهم اصرف عنا في العلم كل ما يحول بيننا وبينك. نعوذ بوجهك من الرياء، نعوذ بوجهك من الرياء، نعوذ بوجهك من السمعة. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك وابتغى رضاك، فألهيته عن كل سمعة ورياء، وملأت قلبه بتقواك وخشيتك فجعلته من الأصفياء. اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا. اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظوظ،
اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظوظ، واجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم.